Donc, pour réaliser une fonction, comme on a vu donc précédemment, donc tout d'abord, comme on a dit, une module peut être une fonction ou une procédure. Donc, comment on peut on peut faire la différence entre une module ou une fonction, c'est-à-dire comment on peut donc savoir est-ce qu'on va utiliser une fonction ou une procédure. Donc c'est simple, donc voilà le remarque ou la définition. Donc une fonction est un module ou c'est un sous-programme donc qui renvoie à un seul résultat. Donc إذا كان بطبيعة الفونكشن معناها الخدمة نتاعنا تتطلب un seul résultat va donner un seul résultat, un seul, je dis bien un seul résultat. Et ce résultat, elle est de type simple. C'est-à-dire quoi le type simple? Donc on a vu 5 types simples dans le deuxième chapitre, les structures de données, qui sont les entiers, les réels, les caractères, les booléens et les chaînes de caractères. إذا كان واحد من الخمسة هذو donc نعاودوا إذا كانوا النتيجة اللي باش تجينا comme résultat. Donc le résultat نتاعنا c'est quoi؟ هي اما تكون entier والا ريال والا كاركتير والا بوليان والا شان دو كاركتير، لكن واحده من الخمسه هذونا وهي ان سول ريزولتا زاد. دونك سي اون ce module va être une fonction، مش تكون بروسيدور، سينو بطبيعه الحال سي اون بروسيدور. دونك هذه الرمارك الاولانيه. Donc les autres remarques, donc on a par exemple la partie algorithme. Donc si on va réaliser une solution, donc solution, donc elle est divisée en deux parties. Premièrement l'algorithme et deuxièmement le Pascal. Donc l'algorithme commence par 0 début def 0 def fn. Donc اللي يتعوض لنا début في l'algorithme العادي. Nom de la fonction. Donc nom de la fonction, اسم الفونكسيون كما سميناه هنا par exemple fact. Donc def fn fact اسم الفونكسيون تاعنا. Liste de paramètres formels. Donc إذا كان عندي un seul ولا 2 ولا 3 ولا 4 paramètres donc نعملهم entre parenthèses. Donc موجود هنا عملت un seul paramètre مثلا x de type entier. x sans type donc le type de la fonction. Bon قبل ما نتعدوا ça كنا قلنا على البارامتر فورمال. دونك مهم برشا البارامتر فورمال. دونك البارامتر فورمال هو شنو؟ كما لاحظنا لهنا عملنا n1 دونك فاكت n1 فاكت n2 فاكت n3، لكن كي جينا نعملو ابل سميناه x. دونك هذا نسموه لي بارامتر فورمال. البارامتر فورمال ديما وين نلقوه في البارتي هذه نتاع الديفينيسيون. كي تلقى داف fn ولا بروك donc نشوفوا البروسيدور. دونك كي تلقى كلمه داف تدير لا ديفينيسيون. دونك في الديفينيسيون البارامتر اللي بحذاها راه سي بارامتر فورمال. البارامتر هذاك ما يهمش الاسم نتاعو، الاسم هذا نسميه اكس ايغريك ا بي سي ما يهمش. اما شنو اللي يهم؟ المهم هو التيب نتاعو. دونك هنا التيب نتاعو اونتي. دونك هنا بارامتر فورمال هذا يسموه. والبارامتر افكتيف البارامتر الحقيقي هو اللي نعملوه في لابيل. دونك سي جو فو فير اون ابيل، مو هذا البروغرام ابلون ولا اللي هو باش ينادي الفاكت. دونك البارامتر هذا اللي موجود في فاكت كان لاحظتوا ديجا ما نعملوش قدامه التيب، نعملو كان البارامتر نتاعنا برك ولا الفاريابل نتاعنا. الفاريابل هذا دونك دو تيب دونك سي ان بارامتر نسموه بارامتر افكتيف ولا بارامتر حقيقي. فوالا. Donc le type de résultat de la fonction في الاخر دونك نعمل 2 points كيما عملنا قبيله 2 points entier. دونك فونكسيون باش ترجع لنا entier مثلا ولا ريال ولا كاركتير، لازم يكون واحد من لي 5 تيب سامبل. وقبل ما نكملوا الفونكسيون تاعنا نعملوا نون دو لا فونكسيون كيما عملنا قبيله مثلا fact reçoit f. Donc fact reçoit le résultat, c'est-à-dire. Et enfin fin de nom de la fonction. Et on a terminé donc la fonction تاعنا donc au niveau algorithme. Au niveau Pascal, qu'est-ce qu'on va faire? Donc function, donc تعوض لنا def fn function, le mot clé function. Nom de la fonction, donc function مثلا fact entre parenthèses liste de paramètres formels مثلا هي x 2 points integer.
نسكر parenthèse type de résultat de la fonction integer ou point virgule. نجم déclarer les variables ou les types نتاعي إذا كان عندي type جديد وإذا كان عندي زادة variable local نحطو نعمل var etc. بعدين begin و end نعمل les instructions تاعي بطبيعة الحال وبعدين نعمل في الآخر بكل le nom de la fonction reçoit le résultat. Voilà. Bon, je vais donner un autre remarque. مانيش نطول برشا في لي remarque خاطر ديجا باش نشوفوهم وقت نخدموا لي زيكزارسيس بطبيعة الحال كي نخدموا لي زيكزارسيس يكون افضل خاطر باش نراجعوا كل مره نخدموا اكزرسيس نعطوا اون remarque بطبيعة الحال باش نرجعوا تحاولوا تقراوهم وحدكم لي معناها لي remarque هذونا. Je vais donner 2 ولا 3 remarques tout simplement. حكيت لكم على لي بارامتر فورمال بارامتر افكتيف صايي موجودين هاهما هذونا حكينا عليهم صايي. بالنسبه للفونكسيون الرمارك هذه مهمه شوي وثم انا الرمارك في الاخر هذه زاد باش نشوفوها تو البقيه ماهمش ياسر تو نرجعوا لهم سي اون فا دونك فير دي زيكزارسيس. دونك الرمارك الاولانيه هذه شنو نقصدوا بها هذه دونك الفونكسيون وين باش نحطوها ديجا نحن où est-ce qu'on va mettre on va appeler une fonction وين يصير l'appel تاع الفونكسيون. donc l'appel de la fonction se fait donc on va faire مثلا fn nom de la fonction مثلا fn fact entre parenthèses n. on va la mettre où هذه on va la mettre dans une variable résultat مثلا x ولا voilà x مثلا reçoit fn de fact de f fermez parenthèse. donc ici on va mettre tout ce résultat dans une variable résultat وإلا نفس هذيك fn nom de la fonction paramètre effectif يعني شنو يعني fn fact entre parenthèses f. donc on va mettre en écrire donc on va l'afficher directement on peut l'afficher directement ou là on va la mettre dans une fonction dans une condition si donc si fact de f1 égale مثلا 12 alors faire une travail. enfin je vais passer au nombre donc règles appliquées sur les paramètres formels نتاعنا et paramètres effectifs. les paramètres effectifs et les paramètres formels doivent se correspondre en nombre donc لازم يكون النمبر نتاعهم نفسه العدد نفسه والتيب نتاعه زاد نفسه والاوردر نتاعه نفسه يكون نفس النمبر نفس التيب ونفس الاوردر. تشوف الشيء هذا donc dans un exercice بطبيعة الحال نزيدوا avec la correction des exercices série des exercices نفهموا خير. donc on va réaliser un petit exercice donc prendre une feuille essayez de faire cet exercice donc exercice d'application vous écrivez exercice d'application donc vous écrivez écrire un algorithme et un programme Pascal qui permet de 2 points première tirée saisir un entier x deuxième tirée afficher si cet entier est premier oui ou non point. donc qu'est-ce que vous allez faire donc on va saisir l'entier x donc écrire donner un entier lire x puis on va réaliser une fonction qui permet de faire quoi qui permet de faire la condition donc elle va donner donc elle va retourner vrai si l'entier donné est donc premier. elle va donner faux s'il n'est pas permis. puis on va faire l'affichage.